ଭଲ ମନ୍ଦ କଳା ଗୋରା ଏ ସବୁର ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତାକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଘଟିବ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ଛପା ହେଇଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଚାରୋଟି ଆୟୁଧକୁ ଧାରଣ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଇ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ବାସ୍ତବିକ ସେପରି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଅନାହତ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଜାଣି ହବ ଆସିବ। ଦିବ୍ୟ କମ୍ପନ ହଂସସ୍ୱର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଜ୍ୟୋତି ନୀଳଚନ୍ଦ୍ର ସକାଳ ସେ ଆପେ ଆରାଧନା କଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ, ବସିଲେ। କିଛି ଧ୍ରୁବ କିଛି ସୂତ୍ର ପାଇନଥିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କିଛି ସୂତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ତ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ ଆଉ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତେ ତ ଜଣେ ସେଇ ତ ସିଏ, ମୋ ଶତ୍ରୁ ସିଏ, ମୋ ମିତ୍ର ସିଏ, ମୋ ପ୍ରଶଂସକ ସିଏ, ମୋ ନିନ୍ଦୁକ ସିଏ, ସେ ତ ଜଣେ। ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହବା କଥା ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ କଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଧାରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା ହେଉଛି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧକର ମୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ, ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ଭାବରେ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କର କରୁଣା, ସେଥିରୁ ମୁଁ ବହୁ ଉପକୃତ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ମତେ ପରିଚୟ ପାଇଛି ଯେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ମୋହିବତ୍ସଇ ଗୁରୁଦେ ମୋତ୍ତନୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ତେଣୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ଶ୍ରୀମତ୍ ଭାଗବତ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଅଭିନ୍ନତା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ହସେଇଛନ୍ତି, କେତେ କନ୍ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାବ ବିହୋଳ କରିଛନ୍ତି, କୃପା କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଆସିବି, କେମିତି ମୁଁ ଚାହିଁଲା ମତେ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ ପାର୍ଟଟାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପଜିଟିଭକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆଉ ସ୍ଥୂଳରେ କିଛି ବିଚାର ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେ ଘଟଣା ସହିତ ମୁଁ ନାହିଁ। ସରିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଏତିକି କୃପା ନ କରିଥିଲେ, ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତମ ପାଦରେ ଗୋଡିଟେ ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ କାମୁଡିଛି ନା ବର୍ଷାରେ ଆଉଟପାଟ ହେଇଛ, ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାଅ ତମକୁ କୃପା କରାଗଲା। ସେ ବୃଷ୍ଟି ପୁଣି କଣ? ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି। ମୁଣ୍ଡ ଓଦା ହେଇନି କି ଦେହ ଓଦା ହେଇନି, ଝୁଝୁଝୁ ହେଇକି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା, ଆମେ ଗାଡିରେ ବସିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷିଲା ନା ନାଇଁ? ସେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ନାଇଁ ଯେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବା 10 ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇପର ଚାଲିଛି। ତାମାନେ କାରର ୱାଇପର ଚାଲିଛି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଯେତିକି ଟିକେ ଟିକେ ପଡିଲା 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେତିକି ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ୱାଇପର ଚାଲିଲା ଏବଂ ଆମ ମସ୍ତକରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାରରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଟୋପେ ଟୋପେ ପଡିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୋତାପୁରୀ ମଠରେ
दिगंबर बाबा जो 350 वर्ष बंची थिले एवं परमहंस पूज्य प्रणम्य गुरु रामकृष्ण गुरु से पीठ एवं से पीठ रे से गोटे गुरुपीठ गुरुद्वार आज पर्यंत परमहंस साधना रे अजपारे मोर कहीं ये नहीं बाकी आज पर्यंत लिखित होती पूजक निजे कहले नहीं आज पर्यंत यही विद्यारे प्राप्त ही ना ताकू पुणी जने बाबू आज से दीक्षित हेले जने एजुकेटेड लोक बैंक लोक एवं तुम्हें योगाचार्य भाव रे आज से पीठ रे अनुकूल कल साधना अन्य जन को शिखेबा तमें गोटे नुआ उप कार्यक्रम दायित्व गुरुंकर बहन करुच एड़े बड़ कथा से सीधा स्वर्गद्वार दे बड़दाण्ड दे मौसीमा मंदिर ठू सुगुंडेश्वर मंदिर दे प्रभु श्री जगन्नाथ परमेश्वर परम पिता कोटि कैगल्यनाथंकर जन्मविधि बाट दे जाउच क्रिया योग आश्रम को पूज्य प्रणम्य गुरु परमहंस हरिहरानंदंकर क्रिया योग आश्रम को सेठी प्रसाद पाई एवं हरिहरानंद गुरुजींकर पुण्य पवित्र समाधि पीठ रे ध्यान करी गुरु सहित सत्संग करी योगेश्वर महादेव प्रांगण रे गोमाता खाद्य प्रदान करी वंदापना करी धूप दीप दे फल आहार घास आहार सब दे प्रणाम करी प्रार्थना करी तमें फेरुच एवं माने तमें जानिन दिनटा केमती कटिगला दिनटा चलीगला पूरा केवल परमात्मा को ये तांखरी के सेवारे चलीगला दिनटा चलीगला एवं तमें जानिन तमर धूली टिके पड़िनी टंका दरकार पड़िनी दांत पुड़किनी कोठी कि पाद कोठी खड़किनी गोड़ी देखी माटी देखी बाली किसी ना प्रभुंर कि कृपा प्रसाद सेवन ठारू गोवंदना ठारू ध्यान करवा दीक्षा दान समस्त कार्यक्रम केते निपुण और श्रृंखलित भाव को तेणु मो गुरुंकर अपार करण कारण मोर जो गुरु मान समस्ते अच्छा केवल अच्युत महापुरुषंकर साधना जिते मत देते पूज्य प्रणम्य गुरु लिंगराजानंद सी 2016 मसीहा सेप्टेम्बर 16 तारिख में विदाय नहीं ठीक 100 वर्ष ठीक 100 वर्ष मोर देवराज परमहंस जो अभिराम परमहंस परंपरार सी अच्छा 100 वर्ष हो गलानी मो गुरु सी अच्छा एवं क्रिया जगर गुरुजी मोर श्रद्धानंद स्वामी श्रद्धानंद गिरी सी अच्छा मोर पूज्य उस परंपरार गुरु आनंद एकांत जी मते उस परंपरा दीक्षित कला परे स्वामी आनंद राजा बोली घोषणा करथिले तेणु गोटे सर्टिफिकेट भी देइछन्ति तेणु से गुरु मध्य बंचिछन्ति चांपा छत्तीसगढ़ में तांकर निजस्व बृहत्तर आश्रम रही स्टार होटेल करी बहु मित्रशाली से मारवाड़ी से बहु भल साधक यही परंपरा सी बंची एवं शिक्षा गुरु मोर हाईस्कूल हेडमास्टर पूर्णचंद्र दास मो गुरु विपद कथा कहबार शैली से आ कथा भाषा इंग्राजी गणित साहित्य से शिखई कृपा मोर जो गुरु माने शिक्षा गुरु माने एबे भी अच्छे संगा सार भूषण सार बाबू सार चलीगले राजकिशोर हुजूर मो धर्म पिता थिले मोर शिक्षक थिले से चलीगले योगेश साहू मोर सांबादिक जीवन गुरु थिले जब विशेष किसी मोर दायित्व नहीं ना मुझे एकलव्य परी
धारणा करके आगे को बढ़ी से जदियो मते सी मते शिष्य बोली कहीपरेनि कि मुझे गुरु ये कही मु एकलव्य थी पाखे सामाजिकतार भी सफलता पाई माँ जो थे प्रभु मत नियोजित कर कर्म को आत्मीयतार सहित प्रेमर सहित श्रद्धार सहित समर्पण होकर प्रभु पाखे मु करूना आपण मो द्वारा कर अनुभव करी कर्मर कर्तापण मुक्त हो तार भोक्तापण भोग कर कर्म फल भोग कर पणर चेतनार मुक्त हो प्रभु पाखे समर्पित होउछि हे प्रभु ये जीवन रे ज्ञानित अज्ञानितर किसी पाप हो मु अज्ञान अबद्ध आपण मते कृपा कर उद्धार कर दियंतु मते क्षमा करंतु मते सत्य न्याय विचार दान धर्म दया क्षमारे परिपूर्ण करने सहायता करंतु प्रभु एति कृपा करंतु सरवा तेणु सब गुरु कृपा आज्ञा आज देख आम गोबंदाण तमे निजे देखिल जे मत तन्मय बाबा कही जे मु किसी आनी से किसी आनी पार्लेनी अल्प परिवार टे कौन टे धरते घास व्यस्त बहुत असुविधा घटुला से असुविधा कारण से मार्केटिंग करें कि आम कहूँ ये जो लंबा लंबा बड़ घास से किसी किणवा नचेत कोसला किणवा ना कखारू मन कर तमें आण कखारू बहुत प्रिय मुझे सी आनी पार्लेनी कि तमें निजे देखिल गुरु कृपा कौन बड़ घास धरिक जड़े बाबू आसिले आम पैसा दे कि कहलु सी मना कले नेले ना कहले मु तो मो गाई नौली नियंतु विराट गोछा गोटे घास देले एटा कंबड़ दान कले सी आज माँ तमें देखिल एटा गुरु कृपा है घास तापर कखारू देखिल 5 मिनिट भितर कखारू ट्रक जो मिनी ट्रक जाऊँगी जो कखारू कौन से कौ गाड़ी कहते टाटा एसी गाड़ी में कखारू लोड होगी ना टाटा एसी को बड़ गाड़ीटा ट्रक हम कखारू आम आखे पड़ा आम कहदेव से गोटे देदेला ताने कौन काली कहुई कखारू घास जीव एवं गला पहुंचला बाटरू निगला प्रभु देले ना देलेनी परीक्षा है कि नहीं जोगक्षेम यहीटा मन रख तम जीवन रे तम मिराकिल तमें आज गोटे देखिल ना देखिल तमें आज तुम आखिरे गोटे आश्चर्य घटना ईश्वर घटेवा देखिल एमती अनेक आश्चर्य घटना घटे प्रभु तार प्रचार करा जाऊ नहीं आज जहाँ घटला आम कहे बड़ घास दरकार सतु सत जन बाबू बड़ घास आनी रास्ता गला बेले आम पाइले कखारू आम पाइले एवं गोमाता मैंने खूब आनंद खाइले से कथा घटला ना घटलानी जगन्नाथ को नहीं बंदापना करने घंटी नहीं शीतल ठाई नहीं सब आभेलेबल होती नहीं चिंता कर आम दीप नहीं नु से दीपटा से मिलगला कि नहीं गोबर तैयारी दीप ये सब गुड़िक माँ परम ब्रह्म परम पिता घटाती आम केवल जंत्र अभिराम परमहंस पूज्य प्रणम्य परमहंस अभिराम उत्कल भूमिर ओडिशा माटीर पुण्य श्लोक परमहंस अभिराम से कहते जीव हुई अच्छी जंत्र तुम्भे सीना जंत्री अभिराम जंत्र जंत्री कमलांक पति एही भिक्षा पद्म पादे हे कंजनयन मोर अपराध क्षम अहे नारायण केते सुंदर समर्पणता केते नम्र तेणु आम आम प्रभु को अनुभव करी आनंदित हवा कथा
ନିଜର କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ମୋ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବେସର୍ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ତେଣୁ ମୋର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ହବ ଏ ଭାବନାକୁ ଦୃଢ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଗଲା ହେଲା ଅନ୍ଧାର ଚାଲିଗଲେ ଆଲୋକ ଆସିଗଲେ ତ ଆପେ ଅନ୍ଧାର ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଚାଲିଯିବ ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଜ୍ଞାନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅସମ୍ମାନ କର ନାହିଁ ଅଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ମାନ କର କାରଣ ଅଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଜ୍ଞାନର ଜନନୀ ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି କେତେ ଆଗେ ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ତାମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାବ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ତାହାକୁ କେତେ ବଡ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ସବୁଠି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁରେ କଥାରେ କୋଇଲିର କୁହୁରେ ମୟୂରର ନାଚରେ ମେଘର ନୃତ୍ୟ ବିଜୁଳିର ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଆଲୋକ ବାଦଲର ଆଲିଙ୍ଗନ ବେଳେ ଯୋଉ ଝମଝମ ନାଚ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ସବୁଥିରେ ଅନୁଭବ କରିବ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ବାଦଲ ହେଇ କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ବର୍ଜନ କରି ଆସୁଛି ତ ମୋରି ପ୍ରଭୁ ମୟୂର ହେଇ ତଳେ ନାଚୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହେଇ ଏ ସବୁକୁ ଦେଖୁଛି ଏତିକି ତ